नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज। मेदिनीपुर लोकसभा केंद्र का भाजपा में कड़ा आधार था। कम से कम 2019 में दिलीप घोष ने तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की और इसे साबित कर दिया। मेदिनीपुर विधानसभा और खड़गपुर विधानसभा को इस लोकसभा केंद्र ने सबसे अधिक अंतराल दिया था। कुल मिलाकर मेदिनीपुर लोकसभा केंद्र में 6000 के बीच अंतर था। तृणमूल उम्मीदवार जून मालिया ने उनसे आगे 29,000 वोट जीते। अपने ही शौक के भारी नुकसान के बाद भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पाल का एहसास और लगातार 2 दिनों तक इसकी समीक्षा की। भाजपा ने मांग की है कि चुनाव के नतीजे में पश्चिम मिदनापुर जिले के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कई कार्यकर्ता प्रभावित हुए हैं। मेदिनीपुर में एक शहर में बीजेपी जिला कार्यालय में कम से कम 35 लोगों को शरण लेने के लिए कहा गया है। गुरुवार रात 8 बजे के आसपास सभी लोगों से बात करने के लिए आज जिला कार्यालय में आई। उन्होंने सभी से बात करने और सुरक्षा के लिए घर लौटने का वादा किया। इस संदर्भ में अग्निमित्र पाल ने कहा, मेरा बहुत करीबी दोस्त जीत गया है। जब उन्होंने 2021 जीता तो आवेदन पर हमला नहीं किया गया, लेकिन संरक्षित नहीं है। बार बार पराजित होने के बाद मैंने खड़गपुर के माध्यम से समाचार के आवेदन किया ताकि कोई भी संक्रमित ना हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करेंगे। वहीं हार के कारणों का 2 दिनों से आत्मविश्लेषण किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा, हमारी हार का एक कारण लक्ष्मी भंडार है। मुझे नहीं पता है कि उनके परिवार की आत्मसम्मान बहन बंगाल की माताओं और बहनों के लिए कितनी प्यारी थी। वैसे भी यह बात है, हालांकि मेदिनीपुर ने एक अच्छा सांसद खो दिया। मुझे लगा कि मैं यहाँ इस तरह से जीतूंगा और अस्पताल बनाऊंगा, मैं कुछ उद्योग लाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं सांसद नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे पास इसे लाने की क्षमता नहीं है। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, এই মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর, মাতঙ্গিনী হাজরা যে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে, ক্ষুদিরাম বোস যে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, বাংলার জন্য জীবন দিয়েছে, আমরা তাদের সেই মাটিতে লড়াই করতে পেরে আমি ধন্য। এবং আমি অন্তত আমার বাংলাকে ওই ভাতা আর ডোলের রাজনীতিতে আমরা পরিণত করেছি যেভাবে, আমি সেইভাবে দেখতে চাই না। আমি চাই আমার ছেলে মেয়েরা, আমার সন্তানরা, আমার আগামী জেনারেশন, আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মাথা উঁচু করে ব্রাইট একটা জেনারেশন, তারা চাকরি পাবে, তারা এগোবে, পুরো রাজ্যটা এগোবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি পিছিয়ে চলেছি। আজকে বাংলার মানুষ, বাংলার মায়েরা কিন্তু শুধু ওই ভাতা নিয়েই খুশি থাকবেন। দেখবো আগামী 5 বছর কি হয়। আমি মেদিনীপুরে এখন নেক্সট 2 মাস থাকবো। আমি আমার কার্যকর্তাদের পাশে রয়েছি। আগে বলেছি আপনাকে, 2021-ও আসানসোল দক্ষিণের মানুষকে ছাড়িনি, আর 2024-ও মেদিনীপুরের মানুষকে ছাড়বো না। প্রত্যেকটা কার্যকর্তার পাশে আছি। 24 ঘন্টা আমার ফোন খোলা, 24 ঘন্টা আমি ফোন অ্যাটেন্ড করছি। সুতরাং আমার কার্যকর্তাদের কাছে আমার অনুরোধ, দিদিভাইয়ের নাম্বার সবার কাছে আছে, দিদিভাইকে ফোন করবে, জানাবে। সবসময় তো কখনো মনে করবে না যে তোমরা, অনেকে এসে কাঁদছে, বলছি দিদি আমরা অভিভাবকহীন হয়ে গেলাম। আমি বলবো কাঁদার জায়গা নেই, কারণ লড়াই কিন্তু এখন বড় লড়াই সামনে। 26-এ মোদী সরকার, বিজেপি সরকার, সুশাসনের সরকার আনতেই হবে পশ্চিমবঙ্গকে। কারণ পশ্চিমবঙ্গকে এই মমতা ব্যানার্জি আর এই দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টি টিএমসির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং কাউন্টিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেও একটা কথাই বলেছিলাম শুভেচ্ছা দেওয়ার সাথে সাথে, যে 2021-এ যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স হয়েছে এবং আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, প্রতিবাদ করেননি, অ্যাকশন নেননি, আমার তাকে বলা দরকার ছিল যে এই আমার মেদিনীপুরের যে কার্যকর্তা এবং সমর্থক, তাদের ওপর যেন সেই অত্যাচার না হয়। কিন্তু দেখলাম বন্ধু জুন সেই কথা রাখেননি। চূড়ান্তভাবে অত্যাচার চলছে, চূড়ান্তভাবে মারপিট, দাঙ্গা, বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া। আজকে এতগুলো ভাই বোন ঘরছাড়া হয়ে আমার কার্যালয়ে রয়েছে। আমরা নিজেরাই যথেষ্ট, আমাদের কারোর সাহায্য বা সমর্থন দরকার হবে না। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन क्राइम।